बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आपके खिदमत में मुसलसल हाज़िर हो रहे हैं अशरे सहाबा के उन्वान से, इंशाअल्लाह आज भी नहायत ही दिलचस्प और मज़ेदार किस्म के फ़ज़ाइल सहाबा के वो जो अहले सुन्नत बयान नहीं करते, वो हमें तौफ़ीक मिल रही है कि हम बयान कर रहे हैं। और इनका हमसे शिकवा भी था कि भाई आप शिया सहाबा का तज़किरा नहीं करते, तो लिहाजा अब हम सहाबा का तज़किरा कर रहे हैं। और लुत्फ़ की बात यह है कि इन्हीं की किताबों से कर रहे हैं, सही और वाज़े इबारात के साथ। एक इबारत को जो शम्सुद्दीन ज़हाबी ने अपनी किताब सियर व आलाम नुबला में ज़िक्र की है, ये एक सहाबा के हवाले से जिहद को बहुत वाज़े करती है। मुलाहज़ा फरमाए मौसस रिसाला की चाप है, इसमें जब हम जाते हैं शुएब अर्नऊद की तहकीक के साथ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 128 क्या बयान करता है जी, देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस इबारत को हम अपनी हर किस्त की इब्तिदा में आपके लिए बयान करेंगे कि मुआविया ने अपने पीछे क्या किया, खल्कुन कसीर जो है वो छोड़ी, युहिब्बूनहु, वो जो लोग मुआविया अपने पीछे छोड़ कर गया वो मुआविया से मोहब्बत करते थे। यतगालून मुआविया के फ़ीहे, यानी यतगालून फ़ीहे, मुआविया के हवाले से गुलूव का, जैसे आज कहते हैं ना मुआविया के जो जनाब उसको बुरा भला कहे, मेरे जनाजे में शिरकत ना करे, मुआविया के लिए रसूल ने फरमाया कि हुवा मिन्नी व अना मिन्हु, ओ इस तरह की मन घड़त रिवायात पेश करते हैं, मुआविया के फ़दाइल का एक पूरा अंबार लगा देते हैं। तो ये मुआविया अपने पीछे सब कुछ छोड़ के गया था। व युफ़द्दिलूनहु, और उसको बड़ी फजीलत देते थे कि जनाब मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान बहुत बड़ी जनाब एक फ़जीलत के मालिक हैं या फ़दाइल के मालिक हैं। इम्मा क़द मलकहुम बिल करम वल हिल्म वल अता, अब जो उनका बादशाह था वो उनके साथ करम हो, सखावत हो, अता हो, बख्शिश हो, जूद हो, इसके ज़रिए उसने क्या किया, इन लोगों को ट्रेन किया। अच्छा, अब ये लोग इस वजह से थे कि चूँकि इनका जो बादशाह था मुआविया इनके साथ बड़े करम के साथ पेश आता था, बड़ी इनको अताएँ करता था, माल पानी बहा देता था, इनको इनकी जेबें भर के रखता था, या तो ये इस वजह से, व इम्मा कद वुलिदू फी शाम अला हुब्बी, या ये वजह थी कि ये लोग पैदा ही शाम में हुए अला हुब्बे मुआविया, मुआविया की मोहब्बत में इनका गोश्तो पोस्तो खूनो, इनकी जान के अंदर मुआविया बसा हुआ था। व तरब्बा औलादुहुम अला ज़ालिक, और इन्होंने अपनी औलाद की जो तरबियत की अला ज़ालिक, इसी चीज़ पे, यानी इनकी औलाद की जो तरबियत हुई है वो इसी चीज़ पे इन्होंने क्या है जी, मुआविया की मोहब्बत पर अपनी औलाद की तरबियत की। और आगे कहते हैं वफ़ीहिम जमातुन यसीरतुन मिन सहाबा, और इनमें सहाबा की भी एक तादाद मौजूद थी। व अददुन कसीरुन, वहाँ पे यसीर, यहाँ पर कसीर, मिन ताबईन वल फज़ला, और जनाब खैरुल कुरून में से ताबईन की एक तादाद भी इन लोगों में शामिल थी। किन में, कि जो मुआविया की मोहब्बत में गुलूव करते थे, उसे फजीलत देते थे, उससे मोहब्बत करते थे, तो ये इनमें सहाबा भी शामिल थे। वहारबू माहू अहल इराक, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंग की अहल इराक के साथ, अमीरुल मोमिनीन के साथ जंग के लिए आए। वनशअू अलन नस्ब, इनकी परवरिश किन की, सहाबा की। व ताबईन वल फज़ला, इन ताबईन और फज़ला की परवरिश किस पे हुई, अलन नस्ब, ये पले बड़े ही किस पर है, नासबियत पर। ये नासबियत के दस्तरखान से खाने वाले सहाबा थे, तो लिहाजा सहाबा सारे जन्नती, सहाबा तो सारे कहाँ जाएंगे, आप कहते हैं जी जन्नत में जाएंगे, उनको बग़ैर हिसाब व किताब के खुदा के चुनीदा अफराद अशरे सहाबा। नऊज़ु बिल्लाह मिनल हवा, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं हवाए नफ्स से। तो ये आपने मुलाहज़ा फरमाया, सहाबा का यहाँ से नासबी होना आपके लिए वाज़े हुआ। अब चलते हैं जनाब अम्र आस के हवाले से। आज हम अम्र आस के मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में नहायत ही अहम मतलब पेश करेंगे। इनका एक मसला ये था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जिन अफराद पे लान करते थे उनमें से एक शख्स अम्र आस था, और ये सहाबी रसूल है इनके नज़दीक। पहले मुलाहज़ा फरमाएँ अल खुलफ़ा और राशिदून, तालीफ़ अब्दुल वहाब अन-नज्जार, ये लुबनान के मुदीर अज़हर लुबनान, ठीक है जी। फ़ज़ीलत शेख खलील की ये जो मुदीर हैं जामिया अज़हर लुबनान के, उनकी तहकीक के साथ। और ये अब्दुल वहाब अन-नज्जार, इसके बारे में ज़रकली ने क्या कहा कि ये मिस्र के बड़े बारिज़ उलमा में से था,
دارالقلم کی یہ چاپ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کیا لکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فکان اذا صلی صلاۃ الصبح یقنت فیقول، جب امام علی علیہ السلام نماز صبح پڑھتے تھے اور اس کی قنوت میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم لعن معاویہ و عمر، کہ اے اللہ تو لعنت کر، کس پہ؟ معاویہ پہ، عمر پہ، ابو الاعور پہ، حبیباً و عبد الرحمن بن خالد و الضحاک بن قیس والولید، ان سب پہ امام علیہ السلام لعنت بھیجتے تھے۔ کون؟ امیر المؤمنین، اہل بیت میں سے جو اشرف شخصیت ہیں بقول ابن تیمیہ کے، وہ معاویہ عمرو عاص پہ لعنت بھیجتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو عبد النجار صاحب ہیں یہ آ کر کہتے ہیں وَإِنِّي بِإِذَا هَذَا الْقُنُوتِ أَقُولُ، میں اس کے حوالے سے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں، توجہ کریں کہ یہ لوگ جب صحابہ کے بارے میں آتے ہیں تو امیر المومنین کو نہ صحابی شمار کرتے ہیں نہ اہل بیت شمار کرتے ہیں، اور ٹوٹل ان کا دفاع صحابہ کا مطلب ہوتا ہے اہل بیت مائنس، اور فقط یہ کچھ خاص مخصوص افراد، یعنی بنو امیہ کو انہوں نے کیا دینا ہے جناب؟ پروٹوکول دینا ہے۔ اس صحابہ کہ تقدس کا جو لبادہ ہے یہ پروٹوکول ہے اصل میں بنو امیہ کے لیے۔ کیا کہتا ہے کہ ان علی قد سن لخصومه ان يقابله بمثل عمله ويتخذوا من لعنه نوعا من العبادة في اعقاب الصلوات، فكان معاوية اذا كان سب عليا وابن عباس والحسن والحسين والاشتر وصار ذلك سنة في بني أمية الى زمن عمر بن عبد العزيز يأخذون الناس به في اقطار بلاد الاسلام۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اب یہاں پر اس نے آگے توجیہ یہ پیش کی، اس نے کہا دیکھیں یہ جو کام کیا نا یہ امیر المؤمنین، اصل میں یہ سب و شتم کا سلسلہ یہ سنت کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ قد سن لخصوم، امیر المؤمنین نے اپنے مد مقابل افراد کے لیے اس سنت کو کیا ہے قائم کیا، اور جو ان کے مد مقابل تھے انہوں نے بھی یہی عمل کیا۔ وَيَتَّخَذُ مِن لَعْنِهِ نَوْعٌ مِّنَ الْعِبَادَةِ، انہوں نے بھی کیا ہے جناب اس لعنت کو عبادت میں سے ایک عبادات میں سے ایک عبادت شمار کیا ہر نماز کے بعد۔ اور معاویہ جب قنوت کرتا سب علیاً، جب بھی معاویہ قنوت پڑھتا امیر المؤمنین پر سب و شتم کرتا۔ بھائی آپ نے فوراً معاویہ کی سائڈ تو لے لی کہ امیر المؤمنین نے اس کی بنیاد رکھی، وہ روایت بھول گئے آپ لوگ۔ کیا جی؟ معاویہ سب علیاً، معاویہ امیر المؤمنین پر سب و شتم کرتا تھا، کیا صحیح سند روایات وہ بھول گئے آپ؟ سب من سب علیاً فقط سبنی، رسول نے فرمایا جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب کیا۔ وہ روایت کہاں گئی؟ معاویہ کے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے سے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے۔ ابن عباس پہ، امام حسن و حسین سید اشباب اہل الجنہ والاشتر۔ آج دیکھیں یہ بنو امیہ کی باقیات جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہے، یہ کیا ہے جناب مالک اشتر کو بھی یہ مورد لعن قرار دیتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ وَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً، یہ سنت بن گئی فی بنی امیہ میں، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، اور لوگوں نے جو ہے وہ مختلف جو اسلامی ممالک تھے اس میں یہ پھیل گئی، یہ سنت پھیل گئی۔ یہ کون اعتراف ہے علماء کا، جو کہ یہ تاریخی ان مسلمات میں سے ہے کہ جس سے آج کا ناس بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تاریخ نے ان چیزوں کو مخفی نہیں رہنے دیا۔ آج ہر اہل علم کے لیے یہ چیز واضح ہے۔ تو امیر المؤمنین جو ہیں وہ عمرو عاص پر کیا کرتے تھے؟ لعن کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کیا فقط امیر المؤمنین لعن کرتے تھے؟ میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ فقط امیر المؤمنین نہیں بلکہ رسول اللہ، بلکہ حضرت عائشہ بھی لعن کرتے تھے۔ آج عمرو عاص کے وہ فضائل آپ کے لیے بیان کریں گے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں مسند رویانی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت ہے برا ابن عازب سے۔ برا ابن عازب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم عمرو بن العاص حجانی، عمرو بن عاص جو ہے وہ میرے حج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرٍ، وہ جانتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ میری حج کرتا ہے، یعنی مورد مذمت قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَحْجِهُ، یعنی اے اللہ تو بھی اس کی حج کر، وَلْعَنْهُ، اور اس پہ لعن کر، عدد ما حجانی، جتنی مقدار میں اس نے میری حج کی ہے تو بھی اللہ اتنی مقدار میں اس کی مذمت کر۔ اب یہ کون ہے؟ وَلْعَنْهُ، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تو بھی اس پہ کیا ہے؟ لعن کر، حج کر۔ اچھا اب دیکھیے کہ اس روایت کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنے کی کیا کوشش کی، یہ ملاحظہ فرمائیں
शरह मुश्किल आसार, इसकी 8वीं जिल्द, मुख्तसर रिसाला की चाप। जब इस रिवायत को देखा इन्होंने कि भाई ये तो हमारा सहाबी रसूल है, अम्र इब्न आस हमारा सहाबी है, हमारा जनती सहाबी है, ये खुदा के चुनीदा अफराद हैं, ये तो जनती हैं, तो क्या करें? पुरानी रविश है, काट छांट करके तहरीफ करते हैं। जैसा कि हमारे सी वली असर चैनल पे अबू इमाद भाई एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं मकतबे सकीफ़ा की तहरीफ़ात, ख़यानतें, कि किताबों में इन्होंने किस तरह से ख़यानतें की हैं। आज एक मुसलमान जब तहकीक करने बैठे तो उसे पता ना चले, ऐसी दस्तकारियाँ की, ऐसी इन्होंने तदलीस की कि उन्हें पता ना चले कि भाई सहाबा की क्या क्या उनके आमाल थे, क्या क्या करतूतें थीं। तो ये चीज़ें छुपाने के लिए नाम उड़ा देते थे। बुखारी मुस्लिम तो इसके इब्तदा में है, और हम बुखारी से ही हमारी सीरीज़ में इंशाअल्लाह आगे भी आ रहा है। हमने पहले भी फ़कत सहाबा का जो मरकज़ रखा, फ़िलहाल हम बुखारी से बयान कर रहे थे, यानी हमारी तकरीबन 3 किस्तें अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, हमने फ़कत सही बुखारी से सहाबा के हवाले से बयान किया। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, वही रिवायत, अल्लाहुम्मा इन्ना फुलान फुलान अब्न फुलान हैं, आमिर इब्न आस की जगह कौन? फुलान। व यअलम अन्नी लस्तु बिशाइर, जानता मैं शायर नहीं हूँ। तो अब ये क्या है जी, ये सनद भी इस रिवायत की ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ से उड़ा दिया। तो ये अम्र आस पे रसूलुल्लाह की लान साबित हो गई। अब आ गए हज़रत आइशा के दरबार। सबसे पहले रिवायत की सनद अरबी में दिखाते हैं, फिर तर्जुमा इनके अपने ही उलमा की ज़बानी। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन अल-मुजल्लदुल अव्वल, पहली जिल्द, अपना अल-जुज़ुर राबि, इसकी चौथी जिल्द। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएँ, फ़क़ालत लअनल्लाहु अम्र इब्न अल-आस, अल्लाह ताला जो है वो, हज़रत आयशा फरमाती हैं अल्लाह ताला अम्र इब्न आस पे लानत करे। हाज़ा हदीसुन सही अला शर्त शेखैन, और ज़हाबी ने भी क्या की है, इसकी मुआफ़क़त की है। अब आ जाएँ इसके तर्जुमे की तरफ। ये अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन, हाकिम निसापुरी, निसाबुरी, हाँ जी कहते हैं जी, अरबी में पे नहीं है तो निसाबुरी। अच्छा, शबीर ब्रदर्स की चाप है। रिवायत का नंबर आपके लिए बयान करें 6774। इसमें जब जाते हैं तो रिवायत बड़ी तुलानी है। रिवायत जो है वो बयान होती है, उसके बाद कुछ अर्से बाद उमर बिन के यहाँ इस बात का, हज़रत अली ने अज़ू सदिया को कत्ल कर दिया, तो आपने मुझे हुक्म दिया जब तुम कूफा में आओ तो शहर जितने लोग इस मामले में शरीक हो, जिनको तुम पहचानते हो, उन सब के बारे में मुझे मुत्तला करना। जब मैं कूफे में आया, मैंने लोगों को जमात दर जमात पाया, मैंने उम्मुल मोमिनीन की जानिब ख़त लिखा कि हर जमात में 10 आदमी इसमें शरीक हुए। आप फरमाते हैं मैं उनकी गवाही भी उम्मुल मोमिनीन के पास है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया अल्लाह ताला की लानत हो अम्र इब्न अल-आस पर, क्योंकि वो मेरे बारे में गुमान रखता है कि वो मुझे मिस्र में कत्ल करेगा। उम्मुल मोमिनीन को सहाबी रसूल कत्ल करेगा, हज़रत आयशा ये समझती थी। तो हज़रत आयशा लानत भी भेज रही हैं किस पर? एक सहाबी रसूल पे। बताएं भाई, शियों को आप लोगों ने मोरद मुज़म्मत करार दिया, शियों को जनाब काफिर करार दिया, पाकिस्तान में शियों की कत्ल व गारत की, किस वजह से? इस वजह से कि सहाबा को शिया बुरा भला कहते हैं। भाई शिया बुरा भला कहते हैं, शिया कुछ भी उनको कहते हैं, कोई नहीं मानते, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि आपकी किताबों में सही हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह ने सहाबा पे अम्र इब्न आस लान की, आयशा ने लान की, अमीरुल मोमिनीन ने लान की। और बताएं, अभी मैं आपको हज़रत अम्र इब्न अल-आस के और भी फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। ये फ़जीलत तो सुबहान अल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाएँ, तारीख़ इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया, किसकी? इब्न कसीर दिमश्की, इब्न तैमिया के शागिर्द रशीद, क्या बयान करते हैं, ज़बरदस्त मतलब। अच्छा जी, वो कहते हैं सन 3 हिजरी में होने वाली जंगें और दीगर हालात व वाक़यात का बयान। अबू साद को कत्ल किए बगैर क्यों पलट आए? यानी इस बाद सहाबियों ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन के सामने जो है वो अबू साद बिन अबी तलहा, जो मुशरिकीन का अलमदार था, वो आया, कारी ज़रब लगाई, फिर वापस पलट आए। जब उनके बाद साथियों ने उनसे पूछा वो अबू साद को कत्ल किए बगैर क्यों पलट आए, तो हज़रत अली ने फरमाया वो कमबख्त ज़ख्म खा कर मेरे सामने नंगा हो गया था, लिहाजा इस बेशरम पर मुझे दोबारा तलवार उठाते शर्म आ गई। ठीक है, तो ये अबू साद बिन अबी तलहा जो मुशरिकीन का अलमदार था, इस मुशरिकीन के सरदार से अहले सुन्नत के जन्नती और मीठे सहाबियों ने एक सुन्नत याद कर ली। उसने कहा जंग में अगर जान बचानी है और भागने का रास्ता भी ना हो और बंदा मारने के लिए ऊपर आ जाए तो क्या करना है? नंगे हो जाना है। क्या किया? नीचे देखें। इसी तरह जंगे सिफ़ीन में जब हज़रत अली ने बुस्र बिन अबी अरतात सहाबी पर उसे
قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی تو وہ بھی ان کے سامنے ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ صحابی رسول نے کہاں سے یاد کیا اس سنت کو؟ مشرکین کی علم بردار سے، اور امیر المومنین کے سامنے یہ موصوف ننگے ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اس بے شرم کو بھی قتل کیے بغیر پلٹ آئے۔ یہ بصر بن ابی ارطاد کون ہے؟ سرچ کریں، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کے صحابی ہیں۔ یہی واقعہ ایک بار حضرت علی کو جنگ صفین کے دوران ہی عمرو بن عاص کے ساتھ بھی پیش آیا، وہ بھی اسی طرح حضرت علی کی ضرب شدید سے بچنے کے لیے تہبند کھول کر ان کے سامنے ننگا ہو گیا تھا۔ کون؟ عمرو بن عاص، صحابی رسول۔ کیا ہو گیا جی؟ ننگا ہو گیا، اور اسے بھی حضرت علی نے بغیر قتل کیے چھوڑ دیا اور اس کے سامنے سے پلٹ کر واپس چلے آئے۔ آپ کے صحابہ تو میدان جنگ میں برہنہ ہو جاتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے۔ اب بتائیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہیں باتیں؟ آپ کی کتابوں سے۔ شیعوں کو کیوں مورد مذمت قرار دیتے ہیں؟ یہ جو اس کے پیچھے فلسفہ ہے وہ یہ کہ تاکہ ان چیزوں کو چھپایا جائے۔ جب چور چوری کرتا ہے تو وہ شور ڈال کر دوسرے کسی شخص کو لوگوں کے نشانے پہ لانا چاہتا ہے اور خود کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ بھی یہی روش اپناتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو صحابی رسول ہیں ان کے متعلق آج آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی قسطیں آ رہی ہیں، اس میں بہت ہی دلچسپ مطالب آپ کے لیے بیان ہوں گے۔ اسی تسلسل کے ساتھ آپ ملاحظہ فرماتے رہیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔